تیری سیر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سیر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ محترم راہی پرواز صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ محترم رئیس ادارہ UPS دھرنا جناب لیاقت علی خان صاحب، اور ہمارے بیچ میں اس علاقے کے مشہور شخصیات اور ایکس ہیڈ ماسٹر ریٹائر ایڈوکیٹ راجہ اخلاق خان صاحب، شیر علی کولی صاحب، اور کپوارہ ٹائمز کے چیف ایڈیٹر راجہ سلیم صاحب، محترم و مکرم والدین حضرات، عزیز طلباء، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بہنیں آئی ہوئی عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے ہم نشین دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا PTM پروگرام کو جمع ہونے کا مقصد اور مطلب سبھی جانتے ہیں کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ جو بات چیت ہوتی ہے، یہاں پہ طالب علموں کا ٹیلنٹ، جوش، جنون، ان کے اندر وہ کلا، وہ ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے جو ایک پیرنٹ کو شاید اپنے بچے کے بارے میں اتنا انفارم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ڈیٹ میں، آج کے وقت میں، آج کی ماڈرن ایجوکیشن میں کافی بدلاؤ آ چکے ہیں، اور ہر ایک طلبہ کے اندر، ہر ایک اس بچے کے اندر وہ شمتا ہے، وہ کلا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ PTM پروگرامز میں ہم لوگ حصہ تو لیتے ہیں، لیکن PTM پروگرامز کے بارے میں، اس PTM پروگرام کی جانکاری میں ہم والدین کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو تعلیم کی بات ہے اس کو چار چاند لگے ہوئے ہیں، لیکن دکھ اور درد سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب ہمارا ہی بچہ سکول میں 6 گھنٹے ٹیچر سے پڑھ کے آتا اور والدین اس کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال رہا ہے، اور وہ اس بچے کی ناکامیابی، اللہ بچائے۔ استاد آج کی ڈیٹ میں اپنی ایجوکیشن کو ویل ایجوکیٹڈ کی طرح بچے کو اتنی رہنمائی کر رہے ہیں، اگر آج کی ڈیٹ میں جو بچہ نہ پڑھے گا، قسم خدا کی اس کی لاپرواہی صرف اس کے والدین ہو سکتے ہیں۔ آج پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں، جیسا کہ صبح راجہ نوید صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ 173 بچے زیر تعلیم ہیں، اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ان پیرنٹس کو، ان والدین کو اپنے بچوں کے فیوچر کا کوئی خیال نہیں۔ یاد رکھنا وہ زمانہ چلا گیا جب جہلیت ہوتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں ایجوکیشن اتنی فارورڈ، اتنی ڈیولپ ہے، اگر آپ اپنے بچے کو بیک اپ کر سکتے تو یہی بچہ آپ کے گاؤں کا نہیں بلکہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا نہیں، پوری JNK کا نام روشن کر سکتا ہے۔ ہماری ذہنی پرابلمیں جو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں، ہماری سوچ کے اندر ایک گندا کیڑا پڑ چکا ہے، اور ہمارے ذہن اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کی ترقی کرنے کو نہیں چاہتے۔ ٹیچر ایک رہنما، ایک رہبر، ایک دوست بن کے بچوں کے ساتھ رہے تو وہ بچہ جا کے کامیابی اور کامیابی میں حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک والدین اور ٹیچر کا آپس میں تال میل نہیں ہوگا، یقین کرنا وہ بچہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس بچے کو والدین اور ٹیچر کا آپس میں تال میل اور کمبینیشن نہ ہو۔ کتنے پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں یا میری کچھ بہنیں حضرات بیٹھی ہیں، کبھی آپ نے آ کر اپنے بچے کا سکول میں آ کے اس کی ویریفائی کی کہ میرا بچہ پڑھنے میں کیسا ہے، میرا بچہ لکھنے میں کیسے ہے، میرے بچے کے اندر ٹیلنٹ کس طرح کا ہے؟ لیکن بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے پروگرامز میں کوئی پیرنٹس نہیں ہو، بدقسمتی میں جن میں ابھی ہوں۔ خدا کی قسم مجھے اس تعلیم کی ضرورت نہیں، پہلے باتیں سنیں۔ میں مانتا ہوں کہ پروگرام کے ابھی چیف گیسٹ آنے ہیں، بہت سے حضرات یا سپیکر بیٹھے انہیں بھی بات کرنی ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ آج کی سکولوں میں اتنی ویل ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اتنی تعلیم کو ترجیح دی جا رہی ہے، لیکن اس میں خیامی اور اگر کوئی کوتاہی ہے وہ والدین اور پیرنٹس کی طرف چھوڑ دی جا رہی ہے۔ آپ ان تعلیم کو کہیں گے یہ فیوچر اسٹار جو بنا رہے ہیں، یاد
रखना कि हम इनको बैकअप करेंगे। खुदा की कसम ये चांद की रोशनी में हमारे इलाके को उस दर्जे तक ले जाएंगे जिसकी सोच हमारे जहन में भी नहीं है। याद रखना, आने वाले इंजीनियर, आने वाले डॉक्टर, आने वाले उस्ताद, आने वाले पॉलिटिशियन, आने वाले स्पीकर हमारे ये फ्यूचर स्टार्स हैं। टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट, मेरा शागिर्द नाकामयाब रहे। एक उसका अपने आप में कितना प्राउड फील करता है जब उसका शागिर्द किसी मकाम पे जाकर हाई एडमिनिस्ट्रेशन के मकाम पे उसे मिलता है। यहाँ पर 7th 8th की तलबा की बात करें, उन्होंने भी चाहिए कि पेरेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में रहे। अरे छोटे बच्चों को तो प्यार जरूर मिलता है, बड़े बच्चों को अक्सर हम लोग जो है उन्हें गलत कामों की तरफ धकेल रहे हैं। मैंने मैक्सिमम देखा आज की डेट में एजुकेशन तो बहुत हाई लेवल पे जा रही है, लेकिन इखलाक और तमीज और एक रिस्पेक्ट का जो ओहदा पहले हुआ करता था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके पीछे का राज, उस पीछे का नुकसान हम पेरेंट्स से, हम किस तरह की बातें, किस तरह का किरदार, किस तरह का माहौल अपने बच्चों के सामने पेश करते हैं। हम मानते हैं कि प्यार भी जरूरी है, लेकिन उस बच्चे को फीडबैक मिले। जो बच्चा आपका दिन को 4 घंटे स्कूल से जाकर उसका फीडबैक लो, उससे पूछो उस बच्चे के अंदर क्या कोताही है, क्या कमजोरी है। मैं उस्ताद साहिबान से कहूंगा कि जो भी बच्चा आपके स्कूल में कमजोर है, सबसे पहले उसका हाथ लेके आगे चले, उनको कॉन्फिडेंस दें। उनकी एक छोटी सी कामयाबी पर आप पेरेंट्स इतनी खुशी दें कि वो आने वाले किसी भी, लेकिन मैं कहता हूं सोच बदल दो, अपने ये दिमाग का वो कीड़ा निकाल दो। आप देखो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हुए तो मैं बता दूं उस्ताद साहबान, मैं मानता हूं कि अभी जैनू साहब यहाँ पे नहीं है ना, जैनू साहब है, हेड मास्टर साहब है हमारे यहाँ। एक उस्ताद का काम वो कौम का मेहमान, वो कौम की वो हस्ती है जिसने कौम की हालतों को बदल के रखा हुआ, जिसके एक वोट से न जाने कितने बच्चे जो है उनकी जिंदगियां बदल चुकी है। लेकिन आज की डेट में मैं अपने इलाके के अंदर बात करूं, यूपीएस मजमनार की बात नहीं करूंगा, मैं बल्कि पूरे इलाके के जितने स्कूल से मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कुछ टीचर्स जो है इलाके में सियासी और समाजी तरीके से अपनी फील्ड चला रहे हैं। याद रखना, यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की आवाम को वही उस्ताद पसंद है जो एक उस्ताद रहकर, एक उस्ताद अपने बच्चे को पढ़ाई और तालीम में आगे लेने के लिए कामयाबी रहेगा, उसके साथ हम शाना बशाना है। अगर कोई भी उस्ताद यहाँ पे आके ग्राउंड लेवल पे सियासी समाजी सियासतें चलाएगा, उस चीज को कभी भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और ना ही ये पब्लिक जो यहाँ बैठी है कभी उस उस्ताद को यहाँ स्कूलों में मौका देगी। खुदा के हवाले किए इन पेरेंट्स ने बच्चे आपके हवाले कर दिए हैं। इन बच्चों को चमकाना आपका काम है, इन बच्चों को सजाना आपका काम है, और इन बच्चों को एक रहबर बनाने उस्ताद का काम है। तो सामीन हज़रात, यहाँ बहुत सारे स्पीकर भी बैठे हैं। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि पेरेंट्स मीटिंग और पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मतलब और मकसद जो होता है तो यही होता है कि हमारे बच्चों में टैलेंट देखा जाए, हम अपनी बातें रखें, हमारे बच्चों में कहाँ कोताहियां हैं, कहाँ कमजोरियां हैं। ये टीचर जो है वो पेरेंट्स को बताएंगे कि आपके बच्चे में किस तरह की कमजोरी है। लिहाजा हम सब मिलकर ये अहदा करते हैं, ये वादा करते हैं, ये दवा करते हैं कि आज के बाद इन चीजों में हम हिस्सा लेंगे, अपने बच्चों को टैलेंट को हम इम्प्रूव करेंगे। और बच्चों याद रखना, आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। आज अपने आप के साथ तय कर लो कि कल हमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक उस्ताद, एक स्पीकर, एक पॉलिटिशियन, एक केएस, एक आईएएस या आईएएस ऑफिसर बनने हैं। आज की डेट में पढ़ाई का दौर काफी अरूज पे है, बहुत आगे जा चुका है। जिसके पास इल्म, जिसके पास एजुकेशन है, वो दुनिया के हर स्कूलों में पहुंच सकता है जहां शायद एक अनजान बंदा ना जाए। याद रखना, अनपढ़ इंसान जाहिल और बेकार की सवा कुछ नहीं, उसको उस रिस्पेक्ट, उस रब्त ज़बत का कुछ पता ही नहीं। हमारे माशरे में उसको पता ही नहीं मुझे बच्चों के साथ किस तरह चलना है, मुझे पेरेंट्स के साथ किस तरह चलना है। आप जो हमारे मुस्तकबिल हो, आने वाला आपका फ्यूचर कैसा होगा वो आप तक है, लेकिन याद रखना उसके लिए आज प्रेजेंट आपको जागना होगा।
टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा एक तालिब इल्म मेरी क्लास में आगे ना बढ़े, वो तो यही चाहेगा कि वो हमेशा आगे मकाम तक जाए, ऊंचे ऊंचे मकाम तक पहुंचे। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो नीचे हो। ये हमारे चराग हैं, इनको हमें चलाना होगा। मैं आखिर पे इतना ही कहूंगा कि उस्ताद जो होते हैं ये एक कौम के रहनुमा रहबर होते हैं और इनको पेरेंट्स के साथ ताउन रखना चाहिए और बच्चों के साथ दोस्ताना आज की मॉडर्न एजुकेशन में चलना चाहिए। और वादा मातरम को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को, खासकर मालूम से, क्योंकि ज्यादा टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती है। वालिदैन हजरात अक्सर जो है वो बेचारे कामों में मुब्तला रहते हैं, तो उनको चाहिए कम से कम अपने बच्चे का ख्याल रखना और बच्चों की जान पहचान करना। तो आखिर में मैं कहूँगा एक जो शायर ये है कि उस्ताद की मेहनत पे चिरागे हरा, उस्ताद की मेहनत पे चिरागे हरा, इसकी बदौलत उजाला है हर का। और बच्चों के बारे में कहूँगा, ये बच्चे हैं हमारे कल की पहचान, ये बच्चे हैं हमारी कल की पहचान, इन्हीं से जुड़ी है हमारी जान। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने की और दुनिया और आखिरत की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब बच्चों को अल्लाह ताला जितने भी इस इलाके में अल्लाह ताला ने